ہو گئی. چلو بیٹا سیدھے کو بیٹھے. سپیشیز کلاسیفیکیشن کی بنیادی اکائی. کلاسیفیکیشن کی بنیادی اکائی. آپ ایسا ہو گئے. اس کی پہلے تعریف دیکھیں. جانداروں کی ایسی اکائی یا چھوٹی سے چھوٹی اکائی جس کے تمام افراد آپس میں فطری طور پر جنسی تولید کر کے بارآور جاندار پیدا کر سکیں. فطری تولید کر کے جاندار پیدا کر سکیں وہ سپیشیز کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس بات کو پہلے سمجھو. آپ ادھر توجہ کریں کہ جانداروں کا چھوٹے سے چھوٹا گروہ یعنی انسان ہے, اس کا چھوٹے سے چھوٹی جو اکائی ہے وہ سپیشیز ہے. ان کے سارے افراد فطری طور پر یعنی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم رکھا ہے نر اور مادہ کا ایک ہی نسل کا, جب وہ آپس میں جنسی تولید کریں, عمل کریں یعنی سپرم اور ایگ مل کر گیمیٹس بنائیں, آپس میں جنسی تولید کر کے بارآور جاندار پیدا کر سکیں. اس بارآور کا مطلب ہے ایسے جاندار جو آگے نسل بڑھا سکیں. بڑھا سکیں مطلب ان کے اندر بھی ایسی صلاحیت ہو کہ وہ آگے اپنے بچے پیدا کر سکیں. آئی سمجھ؟ تو وہ کہلائے گی سپیشیز. جانداروں کی ایسی اکائی جس کے تمام افراد آپس میں فطری طور پر جنسی تولید کر کے کیا پیدا کر سکیں, بارآور جاندار پیدا کر سکیں. جب فطری طور پر آپس میں عمل کرتے ہیں اور بارآور جاندار پیدا کرتے ہیں تو ایسے جاندار کی اکائی کو سپیشیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بارآور کسے کہتے ہیں؟ فرٹائل کیا ہوتے ہیں کہ ایسے جاندار جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے بھی صلاحیت دی ہو کہ وہ بھی آگے اپنے جو ہے نا بچے پیدا کر سکیں, آگے اپنی نسل بڑھا سکیں, وہ ہوتے ہیں بارآور. اس کی مثال جو ہے وہ ہے نر گدھا اور مادہ گھوڑی. نر گدھا اور مادہ گھوڑی. نر گدھا اور مادہ گھوڑی جب آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو ان کے نتیجے میں خچر پیدا ہوتا ہے. لیکن خچر کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آگے وہ اپنے بچے پیدا کر سکے. کیا پیدا کر سکے؟ بچے پیدا کر سکے. بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے, اس لیے ہم خچر کو سپیشیز نہیں کہیں گے. خچر کو سپیشیز نہیں کہیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. سمجھ آ گئی سب کو؟ تعریف کا مثال کو پتہ چل گیا. اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم. سمارٹ سلیبس کے مطابق ہمارا جو سوال ہے وہ کون سا ہے؟ 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم. پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم. 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کی بنیاد رکھی تھی سب سے پہلے جس سائنسدان نے اس کے بارے میں بتایا تھا وہ تھا ای چیٹن. کون تھا وہ؟ ای چیٹن نے بتایا تھا 1937 میں بتایا تھا ایک جاندار ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں پروکیریاٹس یعنی پروکیریاٹک جاندار, اور دوسرے ہوتے ہیں یوکیریاٹک جاندار. یوکیریاٹک جاندار جو پروکیریاٹک جاندار ہوتے ہیں اس نے بیکٹیریا جیسے جانداروں کو اس کو ان میں شامل کیا. بیکٹیریا جیسے جو جاندار ہیں ان کو اس نے پروکیریاٹک جانداروں کے اندر شامل کیا. کس نے؟ ای چیٹن نے. پروکیریاٹک کیا ہوتے ہیں؟ ایسے جاندار جن میں واضح نیوکلس نہ ہو, جن کے سیل میں واضح نیوکلس نہ ہو. سیل میں واضح نیوکلس نہ ہو. جن جانداروں کے سیل میں واضح نیوکلس نہیں ہوتا انہیں کہتے ہیں پروکیریاٹک. اور ایسے جاندار جن کے سیل میں واضح نیوکلس ہو وہ کہلاتے ہیں یوکیریاٹک جاندار. ایسے جاندار جن کے سیل میں واضح نیوکلس موجود ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بیٹا؟ یوکیریاٹک جاندار کہتے ہیں.
प्रोकैरियोटिक जानदार, ऐसे जानदार जिनके सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, उसको शामिल किया। बैक्टीरिया जैसे जानदारों को ई चैटन ने प्रोकैरियोटिक जानदार के अंदर शामिल किया, और बाकी जैसे बड़े जानदार हैं, जैसे पौधे हैं, जैसे जानवर हैं, जैसे फंजाई हैं, ऐसे जानदारों को उसने यूकैरियोटिक जानदार के अंदर शामिल किया। समझ आ गया? फिर एक और साइंसदान है जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने 1967 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पेश किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो बुनियाद बनाई उसने, पहली चीज वो थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पहली चीज क्या बनाई? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से जानदार या तो होते हैं यूनिसेलुलर, या फिर होते हैं सादा मल्टी सेलुलर, या फिर होते हैं मल्टी सेलुलर। या होते हैं यूनिसेलुलर, या होते हैं वो सादा मल्टी सेलुलर, या फिर होते हैं वो कौन से? मल्टी। जो सादा मल्टी सेलुलर हैं उनके अंदर जिनसी अज़ा यानी सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, नहीं होते। जिनसी अज़ा इनके अंदर नहीं होते। मल्टी सेलुलर जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स पेचीदा मल्टी सेलुलर, उनके अंदर जिनसी अज़ा मौजूद होते हैं। जबकि यूनिसेलुलर ऐसे जानदार हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल हो, और मल्टी सेलुलर ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरी चीज जो रॉबर्ट विटेकर ने देखी वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी खुराक हासिल करने के तरीके। खुराक हासिल करने के तरीके। खुराक हासिल करने के तरीकों के लिहाज से जो है जानदार या तो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। या फिर होते हैं वो कौन? हेटरोट्रॉफ्स। या तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ का मतलब है जो अपनी खुराक खुद तैयार करें वो होते हैं ऑटोट्रॉफ, और जो अपनी खुराक दूसरों से हासिल करें वो क्या होते हैं बेटा? वो दूसरों से हासिल करते हैं वो होते हैं हेटरोट्रॉफ कहलाते हैं। ठीक है? इसके अलावा कुछ जानदार ऐसे हैं जो खुराक को खाकर जिस्म में ले जाते हैं, जैसे जानवर हैं, ये खाते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं। और कुछ जानदार ऐसे हैं उसको जज्ब करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फंजाई हैं, ये खुराक को जज्ब करके जिस्म में लेकर जाते हैं। दोबारा देखें, रॉबर्ट विटेकर ने 1967 में कहा था कि जानदारों की जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तजवीज पेश की थी, तो जो चीजें सामने रखी थी मद्देनजर रख के 5 ग्रुप बनाए थे। नंबर 1 की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से जानदार या तो होते हैं यूनिसेलुलर, या सादा मल्टी सेलुलर, या फिर मल्टी सेलुलर। और दूसरी चीज जो उसने देखी थी वो थी खुराक हासिल करने के तरीके। खुराक हासिल करने के तरीकों के लिहाज से जानदार या तो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, या फिर होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स। या तो वो खुराक को खाकर जिस्म में ले जाते हैं, या फिर खुराक को जज्ब करके जिस्म में ले जाते हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के इस रॉबर्ट विटेकर ने जानदारों के 5 किंगडम्स बनाए। वो कौन से हैं? नंबर 1 वो है किंगडम मुनीरा। किंगडम मुनीरा। दूसरे नंबर पे है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरे नंबर पे है किंगडम फंजाई। चौथे नंबर पे है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी। पांचवें नंबर पे है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स के नाम किसने तजवीज किए थे? रॉबर्ट विटेकर ने। किन चीजों को मद्देनजर रख के? एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा खुराक हासिल करने का तरीका। फिर 2 साइंसदान आए, एक का नाम था मार्गोलस और दूसरे साइंसदान का नाम था शिवार्ड्स। मार्गोलस और शिवार्ड्स ने 1988 में बताया था इस रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर थोड़ी सी तजवीज पेश की, थोड़ी सी तरमीम की। उसने कहा कि जहां पे जानदारों के 5 ग्रुप्स बनाए जाते हैं और देखा जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और खुराक हासिल करने का तरीका, वहां पे एक और चीज का इजाफा किया जाए, और वो जो चीज है वो है जेनेटिक्स। वो क्या है? जेनेटिक्स। के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और
خوراک حاصل کرنے کے طریقے کو بنیاد بھی بنایا جائے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز کو بنیاد بنایا جائے، وہ کون سی ہے؟ جینیٹکس۔ جینیٹکس کو بھی بنیاد بنا کے جانداروں کی کلاسیفیکیشن کرنی چاہیے۔ اس نے گروپ یہی 5 رہنے دیے، کون سے؟ یعنی کنگڈم مونیرا، کنگڈم پروٹسٹا، کنگڈم فنجائی، کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا۔ سمجھ آ گیا؟ 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کو ایک دفعہ پھر سنیں۔ 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کو ای چیٹل نے 1937 میں پروکریاٹک جاندار، بیکٹیریا جیسے جانداروں کو پروکریاٹک جانداروں کے اندر شامل کیا، اور پودے، جانور اور فنجائی جیسے جانداروں کے لیے یوکریاٹک گروپ بنایا۔ اس کے بعد 1967 میں رابرٹ وٹیکر نے جانداروں کی گروپ بندی کی۔ 2 چیزوں کو دیکھا، ایک سیلولر آرگنائزیشن اور دوسرا خوراک حاصل کرنے کے طریقے۔ سیلولر آرگنائزیشن کے لحاظ سے جاندار یا تو یونی سیلولر ہوتے ہیں، یا سادہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، یا پھر ملٹی سیلولر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خوراک حاصل کرنے کے طریقوں کے لحاظ سے جاندار یا تو آٹوٹراف ہوتے ہیں یا ہائیڈروٹراف ہوتے ہیں، یا تو وہ خوراک کو کھا کر ڈائجسٹ کرتے ہیں یعنی ہضم کرتے ہیں، یا پھر اس کو جذب کرتے ہیں، جیسے کہ فنجائی جاندار جو ہے وہ خوراک کو جذب کرتے ہیں۔ ان کی تفصیل آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس لحاظ سے جانداروں کے اس نے 5 گروپ بنائے۔ نمبر 1 کنگڈم مونیرا، کنگڈم پروٹسٹا، کنگڈم فنجائی، کنگڈم پلانٹی، کنگڈم اینیمیلیا۔ اس کے بعد 2 سائنسدان ہیں، ایک مارگولس اور ایک شیبارڈ۔ انہوں نے 1988 کے اندر یہ بتایا کہ جہاں پہ سیلولر آرگنائزیشن اور خوراک حاصل کرنے کے طریقوں کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کے اندر ایک اور چیز کا بھی اضافہ کیا جائے، اور وہ ہے جینیٹکس۔ وہ کیا ہے؟ جینیٹکس کو بھی بنیاد بنایا جائے۔ اس نے گروپ وہی 5 ہی رہنے دیے ہیں، کنگڈم مونیرا، کنگڈم پروٹسٹا، کنگڈم فنجائی، کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا۔ کلیئر سب کو؟ چلو